Patali. Crowd favorite Patali. Branded from Object. 40 euro on top. One size up, 32, high-waisted. Pa-code tayo dito, dahon. Dahon, 140. Mine dahon for only 140 pesos mga sisi. 32 waistline. Imay nyo na yan kasi wala na tayong ganito sisi. Parang kailangan ko itong 200 sa next batch. I mean sa Dubai batch. May mga ganyan kasi. Pure high waist yun mga sis. Sorted. Ito sisi, Finders Keepers. Super makapal na trousers. Kanino nga yung dahon? Sis, Jessa Saban. Yours na yun si dahon. Branded from Finders Keepers. Super kapal na trousers sisi. Size 26. 25, 26. Code is kapal. Mine kapal 140. After ng Dubai dress, may Dubai dress din kasi sisi. Pero yun is ano lang, cream quality. Cream quality. Premium pa rin. Ayan. Guys, this one is Ali. Size is small. Ayan. Size is small. Mine tayo dito small. Mine small, 140 pesos. Mine small, 140. Branded from Ali. 26 waistline. Oh, color white. 30. Brand new. From Anco. Denim na puti. 30 waistline. Mine bago. Mine bago, 140 pesos. Yours na sis Bella Snyder. Si code small. By the way, sis, napaship ko na yung 105 mo na kulang. Pinaship ko na lang kasi paid na kasi yung ano mo. So, sinabay ko na lang sisi ha. For, na mine mo today is, ano na, ibang shipping naman. Kala ko kasi hindi ko na mag-add sis. And, matagal na din kasi yung sisi. Kaya, amo na lang i-ship. Kaya, basta kailangan mo na yung item. Ayan. Bago sis Richly. Yours na to sis Richly. Code bag.